हेलो गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ जय माँ शारला मोर न्यू ब्लॉग को आपण मानक स्वागत करुच्ची। आज काली तो रज आज हूँ सजबाज सजबाज बोलिकी केमती कौन आम ओडिया ये घर द्वार धुआ धुई लिपा पोछा हुए सब तो सजबाज जमती जहाँ हुए किणाकिणी भल मंद हानि लाभ सब किसी हुए। आज सब भी चलती ହେଇଗଲାଣି 10ଟା ବାଜିଲାଣି 10ଟାରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଏବେ ସକାଳ ମାନେ ଚାହା ପା ସରିଯାଇକି ଏବେ ରୁଟି କଟା ଏଠି ଚକଟା ସରିଯାଇଛି ରୁଟି ହେବ ଏପଟେ ବି ଭାତ ବି ବସିଯାଇଛି ଭାତ ବି ଫୁଟିଲାଣି। ଆଉ ଆଜି ଯେହେତୁ ବାରି ଅଛି ଚିକେନ୍ ଟିକେ ଆସିଛି ଚିକେନ୍ ଟିକେ ହେବ ସବୁ ମସଲା ମସଲା ସବୁ ରେଡ଼ି କରିକି ଥୋଇ ସାରିଲାଣି। ଆଉ ଦିନ ସାରା ଆଜି କ'ଣ ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି ଆଉ ଚାଲ। आज आज रोसे लंच रे भात चिकेन आलुटा ऊपर थुआई काकुड़ी लेम्बू पियाज खात आग खाई कहले केमती लगुच। अरे वाह खाऊन तू कहीं बसिलु भारी लाज कौन पाई एत हस बा केमती ହେଇଛି ଆଗ କହିଲ। ମୁଁ ତ ଭଲ କରେ ଆଉ ଏବେ ସାରଙ୍କର ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। Right.